मौसा मौसा बे तो बाप चौक पुरुष के मौसा डाकी दिले ना तू मौसा डाकी दिले मौगा ला 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 भाई 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 हां भाई मैं थोड़ी खाई खाई ए भाई हां दसनो भाई दला पानी दला दला मैं पानी ना 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 रुटी खाइब दही बरा 30-40 पीस खाइब आउ पुणी चिकेन पकड़ा गुड़ाक 35-40 पीस खाइब खाइलु न 500 गुड़ाक तो ग्यास सब पीगलु एटा खाइबा बंद कर दर्शन मौसा कौन फेरी मौसा बुले भाई 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 हाँ हाँ गला 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 आउ 4-5 पीस मन माछ ने सुंदे पटोरी खाई भाग्यश्री कोन टाटा पेट ना आउ किछिल हाथ गोड़ पड़ुছিল এই এবে চা দে লোক চা দে লোক মানে কোন নাই কোন হইছে কমিটি वाला রাজি হলে এবে চা দে রাগে কোন নিয়া লাগলা না রাগ দুয়া সেটি বাহুবলী সব কিছু সমান হই বাহুবলী সমান আউ तेरा नॉनसेंस तेरे तू भाई मोटा काहे धोखा देलु धोखा देलु सोना मुनी सोनाटा भुका कौन धोखा आउ कौन धोखा सा तमे एडी फास चलैछो कौन फास हाटी मु एंकरिंग करके डाकुची मिस भाग्यश्री गाना गाएगी सा तमे दियो पछरो नला कोन हाओ आउ एडी यात्रा चलैछो भाई ना लागत भाग लैछो कौन है जान सुना आखल भुजी खाइबार लागि तो एठी आउ खाएगा आज बुझे खाबो ना কথা কই কি हां ये मो बंधु घर गुटे भुजी चाली थी हौ ए मु सेति भाई भाग्यश्री टिके बुलेनी कोन तू ठीक जगह रे आनी पुरई देछो कोन जगह होइलो होई मते आज भूख लागिलानी तू मते कहलुनी तो भाई बटर कुलचा बटर नान चिकन 65 सब रखिथिली तू खाई थांती तू या सांगर दौड़ी दौड़ी पळे आइछु हां खूब हो ए हो हो ना हो ए बाहुबली हो मोर को खाया मिठा दे कौन गली कौन मिला ना सुन हे मोर के औराई का है मु भी भाबु जे सही आवे मु भी एक्जेक्टली कोन थे आउ ये हलन हमर कांडो ज्ञान नै ठाकुरा को भवत्र भड़िया व्यवहार करूछो ओ भद्र में बाहर हाउ ए दर्शन मौसा गला गला ये आनियो पुतळ कुरुमा आई उटळ कुरुमा ए जे सुननी बाया देमी तते लेपटरे गुटे चुमा से बा पटरे गुटे देमी चुमा आउ कोन चुमा तो मु बाह जावे बता पूरा टाणी टाणी का काम आउ से तो गुटे गाले चुमा दे देला आउ गुटे काई की कोडिया कोडे ए भाग्यश्री ले सुन नहीं बा ए म डाण गला के बाप को ढेरे राजा बुड़े दर्शन मौसा बाण गला डाण गला के बढ़िया कोडिया काई कोडिया मु से का उठा कर दियो आइसा बुड़ा पूरा फुल पावर रे अछु आउ आउ मालिक छुड़ा आइची कोन इनकी कथा ता कुछु मालिक छुड़ा आइची भाग्यश्री बेलड़ी पाटलो मालिक के तमे आउ आउ जो भाड़ा चाकरी टे देइछो सो देखिला आलको 10 टा स्टेज कलनी 9 टा स्टेज माड़ा खाई के ठीक आइलिनी चाकरी खाइबो ए ते नोटा से रे माना काई खाई आउ काई खाइलु रे काई खाइली मौसा पूरा पालिची जाती घन दशा यदि मेढु को नहीं स्टेज को जा ता नहने पर गाँ लोक आसबे तो पिठिरु परस्त परस्त करके खुले ମୁଁ ଦେଖୁ ତୁ ଶାନ୍ତିର ଖାଇବାକୁ तू आवरी शांति है नु ଆଉ ମା ହଉନି ଚାଟା ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ तू तो खाई खाई के गणेश पेट मारता पूरा पूरी उडेइलु नहीं
ଗାଇତେ ଆଇଥିଲୁ ନା ଖାଇତେ ଆଇଥିଲୁ? ମୁଁ ଆଉଥିଲା ଆଉ ତତେ କିଏ ଡାକିଲା? ଦର୍ଶନ ଉଠେ ଡାକି ସେ ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣିଲି ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା କି ଏବେ ଚାଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଚାଲ ଲୋକମାନେ ରାଜିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି ନା ନା ତମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ଚକର ଚଲେଇଛ ଏବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପ ଟା ଡାଉନ ହବାର ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଭଲ ଦଶା ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଯା ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ହେଇଠି ଆସିଲେଣି ହେଲା କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ତୋର ଟୁଟାଲ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ ବାଳ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୋ ବଳ ପକେଇ ଦେବେ ତୋ ବେତର ଜୁତା ମାଳ ଆଇଲାଣି ଆଇଲାଣି ପ୍ରବଳ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ହଁ ଇଏ ଡାଙ୍ଗଟା ଚାଲି ପାରୁନି ପ୍ରବଳ ମାରିଛି ଏଇସବୁ ମାଲିକ ଠିଆ ହେଇଯିବ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହବ ମାଲିକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କଣ କହୁଛୁ ସେ କଥାଟା ବୁଝୁ ମୋ ମାଲିକ ଆଗର ସହ ତମେ ଧକୁ ଧକୁ ହଉଛ ମତେ ମାରିବେ କଥାଟା ଶୁଣ କଣ କଥାଟା ଶୁଣ ମୁଁ ମାଲିକ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଉପରେ ତ ମାଲିକ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ତୁ ଗାଁ ବାଲାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଶୁଣା ଟଙ୍କାଟର ଖାଇବା ନାହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଇଏ ଶୁଣା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଭାଇ ଆମେ ଆମ ଘରେ କଣ ଶୁଖୁଆ ନାହିଁ ଶୁଖୁଆ ଭାତ ଖାଇତେ ନେଇ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛୁ ଡାଲି ନାହିଁ କି ଭାତ ନାହିଁ ତ ଦୂର କଥା ତାକୁ ତେଲ ମତେ ମାରିବା କଥା ପେଡ଼ିଆ କଥା ଇଏଟା କି ହେରୋ ମାରୁଛୁ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି କହିବାର ଭାଗ୍ୟ ଇଏ କେହି କାହା କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ଦି ଜଣ ନାଚିବ ତମେ ନାଚିବ ଆମେ ବାহিরে ଥାଇକି ଦେଖିବୁ ରଖିବେ ଆଉ ପଳେଇଲାଣି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ବଜାର ଚାଲ
ଥିଲା ଏ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ଏମିତି ଜାଗା ଦେଖିକି ତମେ ସବୁ ମାଇଲ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେଟ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟିଟେ କରୁଛି ତା ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାରିବ ସବୁ ସାଥ୍ ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବଟି ଦର୍ଶନ ମୂଷା ତମର କାହିଁ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ତୁ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଉ ତଳ ଆଡ଼ିକି ଅନାନା ଲୋ ଆଉ ତଳ ଆଡ଼ିକି ଅନାନା ଏ ମୋ ମା ନେଇ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ସାରି ଦେଲେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭଜନମୁଖୀ କିଏ ଥିଲେ ବେ ଭଜନମୁଖୀ କିଏ ଥିଲେ ନାରଦ ଥିଲେ ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଜନୀ ଭଜନମୁଖୀ ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଲ କଣ ଭଜନମୁଖୀ ହେଇ ମୁଁ କେତେ ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିବି ଦର୍ଶନ ମୂଷା ଆମେ ସବୁ ଝିଅକୁ ପୁଅ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ ପୁଅକୁ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଗରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଗରେ ହଁ ପରା ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ମଟନ ଉପରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ତା ବୋଲି ତମେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନା ତମ ପାକଳା ବାଳା ହେଇଗଲାଣି ତମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଡ୍ ନେଇକି କହୁଛ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ କୋଉଟା ମଟନ 2 ଖଣ୍ଡ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ବା ପଲିଥିନ୍ 2ଟା ନାଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ମତେ ତମେ ମାରିବ ମାରି ମାରି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛ ମୁଁ ବାର ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ତମକୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ମୂଷା ଆଉ ମଉସା ତାକୁ ଧରିକି ନେଇ ଚାଲ ତାର ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ନା ଆମେ ଧରିକି ନେଇଯିବୁ